बहाते तस्वीरों के संग आवाजों के रंग 30 साल की लगन नक्शे आईनाए फन पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर। पीटीवी एक रोशन शाहराह है। 1979 तक पीटीवी की उम्र 15 साल हो चुकी थी। इसके जमा अज़्म कारकुनों ने बहुत से ख्वाब सजा रखे थे, लेकिन ख्वाबों की ताबीर अभी धुंधलकों में छुपी हुई थी। पीटीवी 5 टेलीविजन स्टेशंस और 12 रीब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस के जरिए मुल्क की 73.49% आबादी और 30.19% रकबे पर अपना हल्क़े असर कायम कर चुका था। क्वेटा और पेशावर के स्टेशंस अभी आर्जी इमारतों में ही थे। क्वेटा टेलीविजन की नई इमारत उफ़क़ पर नमूदार हो रही थी। पेशावर स्टेशन की नई इमारत की तामीर भी जोरों शोर से जारी थी। 25 अगस्त 1980 को सदर पाकिस्तान ने पीटीवी के 13वें रीब्रॉडकास्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। पीटीवी ने तालीम बालिग़ा का सिलसिला जारी रखा। एडल्ट फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट के तहत अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के ताउन से खुसूसी प्रोग्राम पेश किए गए। इससे तकरीबन 2,40,000 अफराद ने फ़ायदा उठाया। आपने शायरी में भी गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। वो तो जी बस अल्लाह का एहसान है। हुआ ये कि मैं एक नई डिश की तरकीब लिख रही थी। वो मेरा भाई है ना छोटा वाला कुकू, उसने जनाब वो तरकीब दरमियान में से फाड़ दी। अब जब तरकीब दरमियान में से फट गई तो वो बन गई 2 नस्री नज़्में और इस तरह मुझे मिल गया गोल्ड मेडल। अच्छा तो आप इतने सारे गोल्ड मेडल का करेंगी क्या? वो मैंने इस बारे में कुछ सोच रखा है कि आप जी ये तुम यहाँ क्यों आ गए? वाह जी मैं तो सीधा घर गया था। आपके घर से पता लगा कि तुम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आई हुई हो। बड़ी मुश्किल से पास बना के अंदर आया हूँ। आप जी हो क्या गया? वाह जी दरअसल रात से दुकान की बत्ती गई हुई। आप जी तुम्हारे बाकी के गोल्ड मेडल नहीं बन सके। ये लो अपने जेवरात। ठीक है तो तू की तरह सवेरे से घर नहीं आया हुआ। अम्मा के बेटे की शादी में जाना मेरे को। अच्छा? 4 रुपए दे। 4 रुपए कहाँ से दूं? मोटरसाइकिल कोई पकड़ी नहीं मैंने। कोई धंधा नहीं किया? कोई धंधा नहीं है। तो 2 रुपए दे दे ला। मैं खुद क्यों दूं? भाई ऐसा करो, क्या नाम है तुम्हारा ड्राइवर? तुम इनको 2 रुपए दे देना जरा। हाँ कौन है ये माई? ये बला है, मेरी बीवी है, तुम्हारी भाभी है यार। दे देना। भाभी पर जाए तेरी। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या इधर हमारी यार किधर आ गया बीच में? उधर चलो उधर चलो उधर चलो। ये क्या है? ये क्या है? ये माई है। ये नीचे नीचे क्या रखा? ये क्या रखा? ये क्या है? ये मटका है। अब पकड़ा गया तू, अब पकड़ा गया है। इजाफी सवारी बिठा दो। 1980 में जश्न आज़ादी के खुसूसी क्विज शो ज़ौक़े आगही को पहली मर्तबा कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश किया गया। उस वक्त तक कोयटा मरकज़ कौमी राब्ते से मुंसलिक नहीं हुआ था। कोयटा मरकज़ के तलबा के लिए कराची में खुसूसी बूथ बनाया गया और फिर दीगर स्टेशन पर बैठे हुए तलबा और तालबात से कराची मरकज़ से बराह रास्त सवालात पूछे गए। ये हैदर इमाम रिजवी की कोशिश थी। वाक़या मेराज और फर्जियत नमाज का हुक्म किस कमरी महीने में आया? रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टूडियोज। रजबुल मुरज्जब। माह है रजबुल मुरज्जब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 18 अक्टूबर को मक्का मुकर्रमा से हज की मुक़द्दस रसूमात को बराह रास्त नशर किया गया। गुज़श्ता साल हज के मौके पर पीटीवी की एक 4 रुकनी टीम को एक खुसूसी दस्तावेजी फिल्म सूए हरम की तैयारी के लिए सऊदी अरब भेजा गया था। इसकी तमाम तर अक्कासी कुरानी आयात की रोशनी में की गई। इसके कैमरामैन शाह आलम और सुलेमान नाजी थे और इंजीनियर मसूद बेग थे। प्रोड्यूसर के फराइज आफ्ताब अजीम ने अंजाम दिए।
सूए हरम 16 और 17 अक्टूबर 1980 को टेलीकास्ट की गई। इक्कीस नवंबर 1980 को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच खेला गया। इस मैच में खेलों की शायकीन ने पीटीवी की स्पोर्ट्स नशरियात से पहली बार स्लो मोशन का लुत्फ उठाया। इसके लिए नई वीपीआर मशीन इस्तेमाल की गई। अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो ये 67 में मेरा ख्याल ये पहला टेस्ट मैच था जो कि टेलीकास्ट हुआ, और एक कैमरामैन जब कोई जापानी थे उन्होंने कहा कि फॉलो दैट बॉल, उसने कहा कि विच बॉल, तो मुझे अभी तक याद है। सिर्फ क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा, और जितनी भी खेलें जो है कि पाकिस्तान में खेली जाती हैं इसका मियार इतना बुलंद हुआ है और इतनी तरक्की की है। मैं समझता हूँ कि इतने कम अरसे में जो भी पीटीवी ने काम किया है मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। लाहौर मरकज से यादश बखैर के उन्वान से एक स्टेज शो जुलाई में शुरू किया गया। इसके मेजबान दिलदार परवेज भट्टी थे। आप हुए डायरेक्टर्स में शौकत साहब थे, पढ़े लिखे थे, आपकी सारी फैमिली थी, तो ये क्या वजह हुई कि स्टैंडर्ड जो है फिल्म का आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला गया, बजाय एक चलें उसी एक जो था उसी स्टैंडर्ड? वही तो बदकिस्मती है ना कि जो पेशावर की ड्रामा सीरियल कूंज भी पसंद की गई। इसे हिंदको में पेश किया गया था। मकबूलियत के बाद इसे उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया गया। कूंज यूनुस क़यासी ने तहरीर की और इसके प्रोड्यूसर नसीम जान थे। पेशावर टेलीविज़न में लोग जैसे कि अक्सर कहते हैं कि ख़वातीन आर्टिस्टों की कमी है, तो इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगी। थोड़ा सा ड्रामा भी इससे डिस्टर्ब होता है, यानी हर नए ड्रामे में आपको एक नया चेहरा देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं समझती हूँ इसमें एक तो थोड़ा सा दखल है हमारे पेशावर के कल्चर को। वैसे आजकल जो सूरत हाल है मेरा ख्याल है 1971 या 74 के मामले में मुकाबलतन बहुत अच्छी है। 12 अप्रैल 1980 को लाहौर से शहजाद खलील मरहूम ने तीसरा किनारा का आगाज किया। ये ड्रामा सीरियल इयन रैंड के नॉवल द फाउंटेन हेड से माखूज थी। इसकी खुसूसियत नय्यर नूर का गाया हुआ थीम सॉन्ग था। इस नगमे को अहमद शमीम ने लिखा। 16 जून 1980 से हसीना मोइन का ड्रामा सीरियल धुंध शुरू हुआ। 9 किस्तों पर मुश्तमिल इस सीरियल के प्रोडक्शन के फराइज शीरीं खान और मंजूर कुरैशी ने अंजाम दिए। सीरियल की बुनियाद डेफनी डेमेरियर का मशहूर नॉवल माय कजन रेशल था। लेकिन आप मुझे नजर नहीं आ रही। कहाँ आप कहाँ? क्या वो आ रही है? देर हो गई। ड्रामा सीरियल आखिरी चट्टान पीटीवी के तारीखी ड्रामों में एक नया मोड़ साबित हुआ। ये नसीम हिजाजी के नॉवल से माखूज था। इस ड्रामा सीरियल में बताया गया कि चंगेज खान वस्त एशिया को ताराज करता हुआ बगदाद पहुंचता है और फिर वो इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के उस रोशन चिराग को भी बुझा देता है। चंगेज खान का किरदार जहूर अहमद ने अदा किया। आखिरी चट्टान के सेट डिजाइनर मुबारक अली थे। दूसरे हिफाजत करने वालों ने सर हथेली पे रख ली है। अब जैसे खाकान का हुक्म। तीरों के साथ आतिशगीर मादा भयंकर जलते हुए तीरों को रिहायशी इलाके में फेंकना शुरू कर दे। सालार शहर कुश्ती खान इस तरह शब खून मारने पर मजबूर हो जाएगा। तारीखी ड्रामों में सेट भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके लिए सेट डिजाइनर्स को बड़ी मेहनत करना पड़ती है। खूबसूरत सेट हमें ज़माने हाल से माजी में ले जाते हैं। सेट डिजाइनर्स मामूली चीजों को इस तरह तरतीब देते हैं कि इन पर हकीकत का गुमान होता है। 1980 में पीटीवी ने एक नई समत सफर का आगाज किया। एक साल के दौरान में पीटीवी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद को अवार्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ। मोहतरमा अजरा शेरवानी,
और ये है वो असली चिट्ठी। तारिक जमील। पीटीवी अवार्ड्स की पहली तकरीब 5 नवंबर 1980 को लियाकत हॉल रावलपिंडी में मुनक़िद हुई। इस तकरीब की रिकॉर्डिंग 5 कैमरों की मदद से की गई और ये प्रोग्राम दूसरे दिन पीटीवी से पेश किया गया। इसके प्रोड्यूसर इशरत अंसारी थे। पीटीवी अवार्ड मजमूई तौर पर 28 अफराद को दिया गया। सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। 1980 में मुल्क में तालीमी मकासद के लिए दूसरे टेलीविजन चैनल के क़याम की ठोस मंसूबाबंदी की गई। चोलिस्तान मुल्क का एक खूबसूरत सहरा है। ये खित्ता एक वसी और मुतनव्वे सकाफत रखता है। चोलिस्तान पर बनाई गई एक खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म 7 अगस्त 1980 को कोलंबो में होने वाले ABU इजलास में ABU स्पेशल टीवी प्राइज से नवाजी गई। ये खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म शीरी पाशा ने तख्लीक की। पीटीवी के लिए भी, क्योंकि पीटीवी को हम एक इंस्टीट्यूशन समझते हैं, लिहाजा पीटीवी के ऊपर भी ये जिम्मेवारी आयद होती है कि वो अपने नशरियात में एक ख़ास हिस्सा जो है वो मालूमात के लिए ज़रूरी रखे। वो मालूमात किस शक्ल में आएगी? वो मालूमात दस्तावेज़ी फ़िल्मों की शक्ल में आएगी, वो मालूमात रिपोर्टिंग की शक्ल में आएगी। तो मेरा जो अपना एक फ़ील्ड है वो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ रहा है, इसलिए मेरा पैशन भी यही है। और मैं इसके मुतालिक ये सोचती हूँ कि अगर हम अपने मुल्क में, जहाँ पे इतनी सदियों पुरानी हमारी तारीख़ के धारे आके घुले मिले हैं, जहाँ के रस्म व रिवाज, जहाँ की नवादरात, जहाँ की आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, जहाँ पे इतना कुछ है, तो हम ये वाहिद सब चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, और उसका ज़रिया जो है वो वाहिद डॉक्यूमेंट्री ही है। 1981 में भी पीटीवी ने नए संग मील तय किए। 5 जुलाई से मवासलाती सैयारे के जरिए विज न्यूज़ की फीड रोज़ाना बराह रास्त हासिल की जाने लगी। इससे कबल ये फीड रोज़ाना हवाई जहाज़ के जरिए मंगाई जाती थी। विज न्यूज़ की फीड रोज़ाना बराह रास्त मौसूल होने से खबरों का मयार बढ़ गया। कुर्राए अर्ज़ पर जन्म लेने वाले वाक़यात उसी रोज़ पीटीवी से दिखाए जाने लगे। आज भी पीटीवी के लिए बैरूनी फीड दिन में 2 मरतबा मवासलाती सैयारे के जरिए बराह रास्त रिकॉर्ड की जाती है। 2 दिसंबर 1981 को पेशावर के करीब रज़मत के मकाम पर टीवी के 14वें रीब्रॉडकास्ट सेंटर का इफ्तिताह किया गया। 1981 ही में पीटीवी में शोबा ताल्लुकात आम्मा का क़याम अमल में आया। ये शोबा सबसे पहले कराची मरकज़ पर कायम हुआ। इसकी पहली निगरां मिसेस सईदा एहसान थी। जुलाई 1981 में बच्चों को साइंसी तजुर्बात से मानूस करने के लिए पीटीवी के पेशावर मरकज़ ने साइंस क्लब दोबारा शुरू किया। 2 साल कबल भी ये प्रोग्राम पेश किया गया था। ये प्रोग्राम अब भी जारी है। इसके प्रोड्यूसर करीम खान हैं। अज़ान इशा पहली मरतबा अप्रैल 1981 में नशर की गई, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से पेश किया जाने वाला दीनी तालीमात का प्रोग्राम अल हुदा नाजरीन में बहुत मकबूल हुआ। इस प्रोग्राम के मुकर्रर डॉक्टर असरार अहमद थे। खामखा के जुनून और औहाम जो है उनको दिल में जगह देना। जनवरी 1981 से मोहसिन अली ने स्टेज शो शाह शुरू किया। ये अनवर मकसूद का पहला शो था। चुलबुले अनवर मकसूद के बरजस्ता जुमले इस प्रोग्राम की जान थे। 2 तरह के जिन मशहूर हैं, एक चराग का, दूसरा बोतल का। आप कौन से? हम हैं तो बोतल के जिन, लेकिन आप हमें चराग का जिन समझ ले। जिन भाई, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं? हम पीटीवी में मुलाजिम हैं। पीटीवी में? जी हाँ, पाकिस्तान टेलीविजन। इसमें हैरत की बात है। जी, हैरत की बात ये है कि ये भी अपने टीवी को पीटीवी कहते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ मज़ाहिया प्रोग्राम लिखना उतना ही मुश्किल है जितना जमहूरियत में
किसी सरकार को आसानी से काम करना, आपको क़यामत से गुज़रना पड़ता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे वतन में अगर लोगों के सर पे से क़यामत गुज़र जाए तो वो मजाक करते रहते हैं, और अगर मजाक गुज़र जाए तो वो क़यामत उठा देते हैं। अक्सर मेरे जुमले, मेरे फ़िक्रे उनके सरों पर से गुज़र जाते हैं। 3-4 दिन बाद वो मुझसे पूछते हैं उसका मतलब क्या था, समझ जाते हैं और फिर हंसना शुरू करते हैं। जनवरी मार्च 1981 की तिमाही में मौसीकी के प्रोग्राम तरन्नुम को नाजरीन ने बहुत पसंद किया। इस प्रोग्राम के जरिए मलके तरन्नुम नूरजहां ने अपने सदाबहार नगमों से पुरानी यादें ताज़ा कर दी। इस प्रोग्राम को ख्वाजा नजमुल हसन ने पेश किया। एक फूल ही था मेरा प्यार साजना। सुर का सफर मौसीकी का एक और मकबूल प्रोग्राम था। इसमें मलका पुखराज और उनकी साहबजादी ताहिरा सैयद नगमा सरा होती थी। गुल ज़मीन इस उन्वान से पेशावर मरकज़ ने मौसीकी का प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में मुकामी फनकार इलाकाई धुनों में उर्दू कलाम पेश करते थे। खुदा वो दिन दिखाए, ज़माना दिल दुखाए, खुदा वो दिन दिखाए, ज़माना दिल दुखाए। वो जी ये है कि पहले तो सिर्फ रेडियो तक ही हम लोगों की जो मौसीकी है सूबा सरहद की महदूद थी। जब टेलीविज़न पेशावर ख़ासकर सूबा सरहद 74 में वजूद में है टेलीविज़न, तो उससे ये हुआ कि हमारी मौसीकी जगह जगह मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद लोगों ने अप्रिशिएट किया। 28 अप्रैल 1981 को अलिफ और नून तीसरी बार शुरू हुआ। इस बार रंगीन नशरियात ने अलिफ और नून के रंग और निखार दिए। तहरीर में कमाल अहमद रिजवी के साथ रफ़ी खावर नन्ना का नाम भी शामिल था। ये मेरे 10 महीने का किराया खा के भागे। इन्होंने मेरे मकान के पंखे बेच गए, इन्होंने मेरे गुसलखाने के कमोड बेच दिए, और इनका मख्तून मेरे बावर्ची खाने के बेसन बेच दिया, और बेसन के पकौड़े। कोयटा सेंटर ने अपने क़याम के 6 साल बाद 1981 में अपनी पहली ड्रामा सीरियल वो कौन है दिखाई। इसके खालिक ताज रईसानी थे और पेशकश इकबाल लतीफ़ की थी। 30 साल में टेलीविज़न ने ड्रामे के हवाले से जो एक शनाख्त कायम की है, और वो शनाख्त हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे तहज़ीब और सकाफ़त में वो मस्बत तब्दीली है कि जिसको हम एक अच्छी रिवायत कह सकते हैं। मसलन 30 साल पहले जो रिजिडिटी थी, जो क़दामत परस्ती थी हमारे यहाँ सोसाइटी में, इस 30 साल के अरसे में ख़ुसूसन ड्रामे ने ये इफ़ेक्ट पैदा किया है कि अब लोग उतने रिजिड या उतने क़दामत परस्त नहीं रहे, और जदीद चीज़ों को अगर एडॉप्ट नहीं किया जाता तो कम से कम जहन के दरीचे इतने खुले हैं कि अब सोचा ज़रूर जाता है उन पे। और मेरे ख़्याल में किसी सोसाइटी के लिए इतने से अरसे में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ए.आर. खातून के मशहूर नावल अफशां की ड्रामाई तश्कील फातिमा सुरैया बजिया ने की। इसमें क़याम पाकिस्तान से पहले के मुस्लिम माशरे के मजहबी, समाजी और सियासी अक़दार की अक्कासी की गई। अफशां का आगाज़ 19 जून 1981 को हुआ और इसकी कुल 19 इक़साद दिखाई गईं। अफशां के प्रोड्यूसर एम ज़हीर खान थे। और इस बलबे में हम तुम्हारी माँ से अभी यही कह रहे थे कि अली को घर दामाद रख लो, वो तुमसे अलग और तुम उनसे दूर नहीं रह सकती। नसीरा के भागो भी छीका टूटेगा। देखो बेटी, तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, उसमें तुमने 20 दिन मैके में काट दिए कि चची बिल्कुल ठीक कह रही है, नसीरा तुम्हारा घर आबाद होने नहीं देगी। अम्मा, आप लोग खामखा नसीर आपा के पीछे पड़े रहते हैं। 1981 की एक और अहम पेशरफ लॉन्ग प्ले का आगाज था। इससे कबल पीटीवी तवील दौरानिये के कई ड्रामे पेश कर चुका था। ड्रामा 81 के तहत लॉन्ग प्ले की इब्तिदा लाहौर मरकज से प्रोड्यूसर मोहम्मद निसार हुसैन ने की। 1981 से 1986 तक तमाम लॉन्ग प्लेज सिर्फ उन्हीं की पहचान बने रहे। साल की मुनासबत से इसका टाइटल तब्दील होता रहा। आप हमें हाल पर मौजूद दोनों पीरों में से किसी एक की बैत करा दीजिए, चाहे पुरअमन बकाए
باہمی والے کی، چاہے بنیادی انسانی حقوق والے کی۔ ان 30 برسوں میں پاکستان ٹیلی ویژن اور خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے میرے نزدیک ایک شناخت کا وسیلہ بنے ہیں، یعنی ساری دنیا میں پاکستان کی جہاں جہاں بھی اردو بولی یا سمجھی جاتی ہے وہاں پہ لوگ پی ٹی وی کے ڈرامے پسند ہی نہیں کرتے بلکہ دیوانگی کی حد تک پسند کرتے۔ کانچ کا پل طویل دورانیے کے اس طویل سلسلے کا پہلا ڈرامہ تھا۔ یہ ڈرامہ 17 ستمبر کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اردو ڈرامے تلاش کو جرمنی کے شہر برلن میں منعقدہ انٹرنیشنل فیسٹیول پری فیوچرا میں خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ ایک جملہ میں کہوں گا انٹرٹینمنٹ کے بارے میں کہ جب پروگرام چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے میوزک ہو، چاہے کوئی بھی پروگرام ہو، دیکھنے والا اگر 25 منٹ یا 50 منٹ میں پروگرام دیکھنے کے بعد اٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ اس کا وقت ضائع نہیں ہوا، وہ انٹرٹیننگ پروگرام ہے۔ وہ چاہے ٹریجڈی ہے، چاہے کامیڈی ہے، چاہے میوزک ہے، ڈاکیومنٹری ہے، کوئی بھی پروگرام ہے۔ وائلڈ لائف ان سندھ اس فلم کو اکتوبر 1981 میں منیلا میں منعقدہ ABU کے اجلاس میں اسپیشل پرائز دیا گیا۔ اس دستاویزی فلم کے مصنف اور پروڈیوسر کے فرائض عبید اللہ بیگ نے انجام دیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی دستاویزی فلموں کے بارے میں جو سب سے اچھی بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی فلمی میلوں اور ٹیلی ویژن پروگراموں کے مقابلوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈاکیومنٹری فلموں نے پاکستان کا جیسا تعارف کرایا شاید ہی کسی اور پروگراموں نے یا کسی پروگرام نے کرایا ہو۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اب تک بین الاقوامی سطح کے جتنے انعامات حاصل کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد ان انعاموں کی ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈاکیومنٹری فلموں نے حاصل کی ہیں۔ 18 فروری 1982 کو صدر پاکستان نے مال روڈ پر واقع پشاور ٹیلی ویژن اسٹیشن کی موجودہ عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ عمارت ابتدائی سے تمام جدید سہولیات اور آلات سے لیس ہے۔ اس میں رنگین نشریات کے لیے پروفیشنل کلر اسٹوڈیوز بھی پہلے دن ہی سے موجود ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ان 30 سالوں میں جو کام کیا یا جو کردار اس کا رہا، قومی یکجہتی کے حوالے سے میں کہوں گا وہ بہت نمایاں تھا۔ خاص طور پہ میں اس صوبے کے حوالے سے جیسے یہاں کے رسم و رواج، روایات، تہذیب، ثقافت کو جیسے نیشنل لیول پر متعارف کروایا، وہ اس ادارے کا ہی کریڈٹ ہے۔ 18 مارچ 1982 کو کوئٹہ کے قریب سبی میں ملک کے 15ویں ری براڈ کاسٹ سینٹر کا افتتاح ہوا۔ 12 ستمبر 1982 کو سینٹرل سیلز آفس شفیع کوٹ سے کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن کی موجودہ عمارت کے احاطے میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کہی 1982 کی ایک مشہور سیریل ثابت ہوئی۔ ان کہی حسینہ معین نے تحریر کی، اس کی ہدایت کاری کے فرائض محسن علی اور شعیب منصور نے انجام دیے۔ لی ہوگی من دو من گھاس، تم کبھی باز نہیں آؤ گے جناب، ڈیڈی نے اس کے لیے سپورٹس کار لی ہے۔ سپورٹس کار؟ موسموں کا مزہ بھی بس امیروں کو آتا ہے۔ سپورٹس کار، سپورٹس کار تو کیا ہمارے پاس تو کوئی پھٹیچر سی گاڑی بھی نہیں ہے جس میں بیٹھ کر بارش میں گھومتے پھریں۔ دس از ناٹ فیئر، ہے نا ماموں؟ یس، دس از ناٹ فیئر۔ یہ پراٹھا آخر چوکور کیوں نہیں بن رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس کی بے راروی کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی آوارہ قسم کا پیڑا ہے، یہ مسلسل گمراہی کے راستے پہ چلا جا رہا ہے۔ لاہور مرکز کا ڈرامہ سیریل سونا چاندی بھی بہت مقبول ہوا۔ اس کا آغاز 16 اپریل 1982 سے ہوا۔ شیبہ حسن اور حامد رانا کی اداکاری، منو بھائی کی تحریر اور راشد ڈار کی ہدایت کاری کے سبب یہ ڈرامہ سیریل 1 برس تک عوام کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ بیگم صاحب نے مجھے ٹھیک ہی کہا تھا، جب آدمیوں کے پاس دولت آ جاتی ہے نا، ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے، آنکھیں پہنچ جاتی ہیں۔ بس چاندی ادھر مت آنا۔ معیار جو ہے ڈراموں کا وہ نہیں ہے، ٹیلی ویژن ڈرامہ نظر نہیں آ رہا۔ اب فلم کا اثر کچھ زیادہ ہے یا تھیٹر آ گیا ہے۔ مزاحیہ جو ہیں ڈرامے ان میں تھیٹر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ تھیٹر بھی وہ
जो कि आम पॉपुलर थिएटर या सब कल्चर किस्म का थिएटर, वो ये चीज़ जो है ना, इसको किसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। लाहौर मरकज़ के ड्रामे नशेमन ने भी बड़ी मकबूलियत हासिल की। इसका मौजू पंजाब का जागीरदाराना निज़ाम था। ये फाइल्स पेंडिंग हैं क्या? ये फाइल्स तो पेंडिंग हैं, लेकिन पहले चाय। चाय का तो मैंने कह दिया बशीर को, अभी लाता होगा। और कुछ? और ये कि ऑफिस में सफाई भी बिल्कुल नहीं हुई थी। अच्छा, तो मैं कर देती हूँ। सिलसिला के उन्वान से रावलपिंडी इस्लामाबाद मरकज ने एक तवील अरसे बाद ड्रामा सीरियल पेश की। इस मकबूल सीरियल के मुसन्निफ शाहिद काज़मी थे और इसे सूफिया हसन लतीफ़ी ने पेश किया। पापा, पापा तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी माँ से शादी की, तुम जानता वो पाकिस्तानी नहीं था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया पापा। तबीयत चाहती है बस बैठे हुए उनकी बातें सुनते ही रहे। क्या उम्र है उनकी? उनकी काबिलियत के लिहाज से बहुत कम। 1982 में दूसरे पीटीवी अवार्ड की तकरीब रावलपिंडी के लियाकत मेमोरियल हॉल में मुनक़िद हुई। ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करके पेश किया गया। अफगान अवाम के मसाइब और कर्ब को दुनिया से आगाह करने के लिए पीटीवी के शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ने हॉलैंड के ताउन से एक दस्तावेजी फिल्म बनाई। इस फिल्म का उन्वान हाउस विदाउट फाउंडेशन रखा गया। इस तरह पीटीवी ने को प्रोडक्शन का आगाज किया। इसके प्रोड्यूसर ज़हीर भट्टी थे। इस दौरान पीटीवी ने अफगानिस्तान के मसले पर एक खुसूसी ड्रामा पन्हा भी तैयार किया। इसका मकसद मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अफगान मसले को उजागर करना था। पन्हा शाहिद काज़मी की काविश थी। इसके प्रोड्यूसर शहजाद खलील थे। तो तेरे लिए एक छोटी सी बंदूक लेकर आऊंगा और हाँ, उस पे तेरा नाम भी लिखवाऊंगा इधर। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? बिलाल खान। मौसम बहुत खराब है, हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए। अच्छा। पन्हा लिखने के लिए मैं और शहजाद खलील हम ज़मीन पर बैठे रहते थे और डिस्कस करते थे। और पन्हा तो एक कहानी मैंने लिखी ना, अगर हकीकत में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के मौजू पे 1000 कहानियाँ थीं जो हकीकत थी, जिनमें जो सच्ची थीं और जो वाकई जिनको लिखा जाना चाहिए था, जिनको टेलीविज़न पर दिखाना चाहिए था। और वही चीज़ थी जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में मेरा सबसे बड़ा जो मुझे मुतासिर किया किसी सब्जेक्ट ने, तो वो अफ़गानिस्तान का मसला था। ए बॉल नेम टैंगो नामी दस्तावेजी फिल्म में सियालकोट में कायम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खेलों की सनत की अक्कासी की गई। इसे अक्टूबर 1982 में सिंगापुर में मुनक़िदा ABU जनरल असेंबली में अवार्ड से नवाजा गया। इसके मुसन्निफ और प्रोड्यूसर कुंवर आफ्ताब अहमद थे। इसी दस्तावेजी फिल्म को 1984 में साबिक़ा यूगोस्लाविया में फिल्म डिप्लोमा भी दिया गया। 1983 में पीटीवी में करंट अफेयर्स डिवीजन कायम किया गया। इससे पहले ये शोबा प्रोग्राम्स और न्यूज़ से मुंसलिक था। हालात हाज़रा के कई नए प्रोग्राम शुरू किए गए। मार्च 1983 को पसरूर के मकाम पर मुल्क के 16वें रीब्रॉडकास्ट सेंटर का इफ्तिताह किया गया। 15 सितंबर 1983 को मंगला में रीब्रॉडकास्ट सेंटर शुरू हुआ। जनवरी 1983 में अवाम को कुरानी तालीमात से रोशनास कराने के लिए फहमुल कुरान के उन्वान से एक नया मजहबी प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके पहले प्रोड्यूसर आसिफ काजी थे। उस वक्त से ये प्रोग्राम अब तक जारी है। ड्रामा सीरीज दायरे एक अछूता ख्याल था। इसमें एक पुरानी आयत को बुनियाद बनाकर मुसन्निफीन से ड्रामे तहरीर करवाए गए। दायरे 1983 में शुरू हुआ और आइंदा 1.5 बरस तक जारी रहा। दायरे इकबाल हैदर का ख्याल था और इसके इब्तिदाई प्रोड्यूसर भी वही थे। वो खुशनसीब थी, मर गई और मैं इसके जुल्म सहने के लिए जिंदा हूँ। बहन, मेरी बात सुनो। गीत गीत में बच्चों के लिए एक नया तजुर्बा था।
راولپنڈی اسلام آباد سینٹر سے یہ پروگرام جمشید فرشوری نے پیش کیا۔ جنوری مارچ کی سہ ماہی میں کوئٹہ مرکز سے محمد نواز مکسی کے سنگریزے کو پسند کیا گیا۔ میں ذکر کروں گا خاص طور پہ کوئٹہ ٹی وی کا کہ جو اس نے گزشتہ کوئی 20 سالوں میں جو ترقی کی ہے، ایک چھوٹی ٹیم ہونے کے باوجود، چھوٹی ٹیم سے میری مراد ہے کہ بہت تھوڑے سے پروڈیوسرز اور بہت تھوڑے سے آرٹسٹ، محدود وسائل کے باوجود جس طرح سے ہم نے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی سہ ماہی میں پشاور کے خدمت مرکز نے بھی مقبولیت حاصل کی۔ فضل حسین سمیم کی تحریر میں مسعود احمد شاہ اور ضیاء الرحمان نے رنگ بھرے۔ تمہارا خون ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اگر وہ تو دے دینا۔ سسٹر آپ، ہمارا خون کوئی شربت ہے جو ٹیسٹ کرے گا جی؟ ابتدا سے لے کے آج تک ڈرامہ اپنی مکمل ارتقائی شکل میں چل رہا ہے، کہیں جھول نہیں دکھائی دیتا، اور یہ بڑی بات ہے 30 سال تک اپنے آپ کو مینٹین کرنا۔ پھر اس کے باوجود دیکھیے کہ جہاں ڈرامے کی عمر 30 سال کی ہوئی ہے، وہاں ناظرین کا تجربہ بھی 30 سال کا ہو گیا ہے، لہٰذا ڈرامے کے معیار کی پرکھ پرچول کرتے وقت اس اپنے اس تجربے کو کام میں لاتے ہیں اور پھر فیصلہ سناتے ہیں کہ ڈرامہ اچھا تھا یا برا۔ امجد اسلام امجد کے تیسرے ڈرامہ سیریل سمندر کو عوام نے سراہا۔ اسے یابر حیات اور قاسم جلالی نے پیش کیا۔ نسیم حجازی کے شاہکار نودے شاہین کو سلیم احمد اور اسد محمد خان نے ڈرامے کا روپ دیا۔ اس سیریل میں اسپین میں مسلمانوں کے زوال کی عکاسی کی گئی۔ یہ اسماعیل شاہ مرحوم اور ہما اکبر کی پہلی سیریل تھی۔ لکھو ابو عبداللہ کو صلح کی شرائط لکھو۔ صلح کی شرائط؟ ہم جیسا غلط کار بھی اس شہر کے لیے تلوار لے کے اٹھا تو یہ شہر ہمارے ساتھ نہیں اٹھا۔ تم سب گواہ رہنا۔ شاہین کھیل ان کھیلوں میں سے ایک ہے کہ جن کو غیر معمولی بجٹ دیا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ ایک بہت سجی ہوئی سی سیریل ہم پیش کر سکے، اور پہلی بار اس میں کرٹن ریزر کی روایت بھی شامل کی گئی۔ ایک تعارفی پروگرام دیا گیا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ صارفین کو، ہمارے ناظرین کو اس کھیل کا تاریخی پس منظر بتایا جائے۔ جولائی ستمبر 1983 کی سہ ماہی میں مصنف عبدالقادر جنیجو اور پروڈیوسر ہارون رند نے اندرون سندھ وڈیرہ شاہی کی بلند دیواروں کے پرے جھانکنے کی کوشش کی اور خواتین پر ہونے والے مظالم سے عوام کو آگاہ کیا۔ آخر شیر محمد خان نے ہماری گھوڑی واپس نہیں کروائی نا؟ تم کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ بات شرم کی نہیں، بات شرم کی نہیں، حساب کتاب کی ہے چاچا۔ آخر شیر محمد خان ہمارا سردار کس لیے بنا ہے؟ وہ تمہاری گھوڑی واپس کروانے کے لیے بیٹھا ہے نا؟ میں عموماً جو ہے عوامی مسائل پہ، مگر نچلے طبقے کے مسائل پہ لکھتا ہوں، تو کیونکہ اس میں جو بھی مرکزی کیریکٹر تھے، مثلا اس میں دیوارے میں لڑکی کا مسئلہ تھا، اور وہ کسان لڑکی کا مسئلہ تھا، کسی جاگیردارنی یا کسی خوشحال گھرانے کی خوشحال عورت کا نہیں تھا، اور یہی لوگ اکثریت میں ہیں، مزدور اور کسان۔ اپریل جون 1983 کی سہ ماہی میں میری پسند کے عنوان سے مختلف فنکاروں نے اپنے مقبول اور پسندیدہ نغموں کو عوام تک پہنچایا۔ 1983 میں پی ٹی وی نے مختلف ممالک اور اداروں کے تعاون سے کو پروڈکشن کے دائرے کو وسیع کیا۔ جاپان کی حکومت کے تعاون سے ٹو پیس اینڈ پروگریس نامی دستاویزی فلم تیار کی گئی۔ اس فلم میں جاپان کی صنعتی ترقی کا احاطہ کیا گیا۔ اس کی پروڈیوسر ماہ رخ زبیر تھی۔
जुलाई 1983 में शोएब मंसूर ने अपने शो सिल्वर जुबली के जरिए पुराने गानों को नई जिंदगी दी। इसके जरिए बेंजामिन सिस्टर्स और सज्जाद अली और रज़ाक राजू मरहूम को बड़ी मकबूलियत मिली। इसके मेजबान अनवर मकसूद थे। 1 ओवर में 1 रन तो 60 ओवर में भी 1 रन। ज़हीर भट्टी ने चीनी हुकूमत के ताउन से दस्तावेजी फिल्म डबल हैप्पीनेस तख्लीक की। इसमें पाकिस्तान के अजीम हमसाए चीन की अक्कासी की गई। इसके साथ साथ चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिनकियांग और पाकिस्तान के दरमियान कदीम शाहराह रेशम के जरिए होने वाले तजारती और सकाफती रवाबित को खुसूसी मौजू बनाया गया। 14 अप्रैल 1983 में तीसरे PTV अवार्ड्स की तकरीब कराची में मुनक़िद की गई। ये पहला मौका था जब तकरीब अवाम को बराह रास्त देखने का मौका मिला। घर के दूसरे अफराद में और टेलीविज़न में सिर्फ एक बात का फ़र्क है, और वो ये कि टेलीविज़न की आंख जब खुलती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और दूसरे घर वाले जब टेलीविज़न सो जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसमें मजमूई तौर पर 36 अवार्ड्स तकसीम किए गए। लाहौर को 12, कराची को 11, रावलपिंडी इस्लामाबाद मरकज़ को 7, पेशावर को 2 और कोयटा मरकज़ को 1 अवार्ड मिला। इसके अलावा 2 अवार्ड्स दस्तावेजी फिल्मों को भी दिए गए। यकम जनवरी 1984 को APU यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के तहत एक इदारा एशिया विजन कायम किया गया। PTV ने भी 1984 में एशिया विजन से खबरों और फिल्मों का तबादला शुरू किया। PTV ने 26 नवंबर 1964 को टेबल टेनिस के एक मैच के जरिए अपनी स्पोर्ट्स कवरेज का आगाज किया था। 20 बरस बाद 1984 में जब इस्लामाबाद में 7वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया तो PTV ने इन मैचों को बराह रास्त दिखाया। जनवरी 1984 में PTV ने तफहीम दीन के जरिए अपने आला दीनी प्रोग्रामों में एक और प्रोग्राम का इजाफा किया। इसके अक्सर प्रोग्रामों की मेज़बानी के फ़राइज़ प्रोफेसर हसनैन काज़मी ने अंजाम दिए। कि ये वाहिद प्रोग्राम है जो इतने तवील अरसे मजहबी प्रोग्राम इतने तवील अरसे चला, और उसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में जो एक दुश्वारी थी, टेलीविज़न के हवाले से बसरी प्रोग्रामों में कुछ और कशिश के पहलू भी होते हैं। ये सीधा साधा सिर्फ गुफ्तगू का प्रोग्राम था, बज़ाहिर खुश्क मौजू भी था, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र हमारे दीन में जो हैं, बाज़ मसाइल और बाज़ मौज़ूआत पर वो बड़े हसास हैं। इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने शिरकत की उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाबात दिए। जब PTV ने गोल्फ के मैच की पहली बार कवरेज की तो कैमरे की आंख फजा में गोल्फ की गेंद को तलाश न कर सकी। चुनाचे PTV ने इस खेल की कवरेज में महारत के लिए 1984 से PTV गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज किया। इसे पहली बार आवाम तक पहुंचाने के लिए 9 कैमरे इस्तेमाल किए गए। इस टूर्नामेंट के इनेकाद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जनवरी 1984 में कोयटा मरकज से शगुफे के उन्वान से बच्चों का एक प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम बच्चों में बहुत मकबूल हुआ और तकरीबन 1 साल जारी रहा। इसके इब्तिदाई चंद प्रोग्राम नाहिदा सफदर ने पेश किए। बाद में पेशकश की जिम्मेदारी नाजिमुद्दीन ने संभाली। जुलाई 1984 में रावलपिंडी इस्लामाबाद से बच्चों के क्विज प्रोग्राम 1/3 का दोबारा आगाज हुआ। इसकी कंपेयरिंग नरगिस रशीद ने की। इसके प्रोड्यूसर जमशेद फरशोरी थे। यकीनन इस लिहाज से आपको मशीनों की अंदरूनी हिस्सों की भी पहचान होगी और उनके कुल से आप पहचानते होंगे। रंग बरंग कराची से पेश किया जाने वाला बच्चों का एक दिलचस्प प्रोग्राम था। इसकी मौसीकी अरशद महमूद ने तरतीब दी और पेशकश सुल्ताना सिद्दीकी की थी। चाहता है दिल कातिल खाऊं, चाहता है दिल कातिल खाऊं। अप्रैल 1984 में अरबी खबरों अल अंबा का आगाज किया गया।
اب عربی کی خبریں اسلام آباد مرکز سے الاخبار کے عنوان سے پیش کی جاتی ہیں۔ جل ترنگ موسیقی کے پروگراموں میں ایک اہم اضافہ ثابت ہوا۔ لاہور مرکز سے فروخ بشیر نے ہمارے ارد گرد ابھرنے والی آوازوں کو پروگرام کی بنیاد بنایا۔ رنگ ترنگ اکتوبر 1984 میں کراچی سے شروع ہوا۔ اس میں آؤٹ ڈور اور انڈور میں گانے ریکارڈ کیے گئے۔ انیس سو 83 میں پی ٹی وی کے پروگراموں کو 2 بین الاقوامی ایوارڈ ملے۔ رادوگا فلم فیسٹیول ماسکو 1983 میں پائل کو ایوارڈ ملا۔ پائل میں ہم نے کمپائلیشن کی تھی ان علاقائی رقصوں کی جو ہم پائل سیریز میں کیا کرتے تھے۔ یہ پروگرام میں اور شعیب منصور دونوں پروڈیوس کرتے تھے۔ لوک رقص ویسے تو بہت دفعہ ٹی وی پہ پیش کیے گئے، لیکن اس پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اس کو ذرا سا تھوڑا سا اسٹائلائز کر کے، سجسٹیو کر کے اور سمپلیفائی کر کے، تاکہ عام لوگوں میں وہ زیادہ مقبول ہو سکے۔ فلم کے جس طرح بقیہ آپ کے ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں، ڈرامہ ہوتا ہے، میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں، کچھ پروگرامز جو باہر جا کے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ آج کل آپ الیکٹرانک کیمرہ یوز کرتے ہیں، اس وقت الیکٹرانک کیمرے کی فیسیلٹی نہیں تھی تو ہم لوگ فلم کیمرہ استعمال کرتے تھے۔ جنوری 1984 میں یو آسکڈ فار اٹ، اس طرز پر طارق عزیز جیوے پاکستان کے عنوان سے ایک نیا پروگرام لے کر جلوہ گر ہوئے۔ اس پروگرام کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی منفرد اشیاء متعارف کرائیں۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر تاجدار عادل تھے۔ منظر میں جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد رئیس غازی محمد خان کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ 1983 کی طرح 1984 میں بھی کئی ڈرامے بہت مقبول ہوئے۔ ناموس کے ذریعے پشاور مرکز نے اپنی پہچان کرائی۔ یہ عزت آباد نامی گاؤں کے ایک جاگیردار کی کہانی تھی جس کے نزدیک اس کے خود ساختہ اصول ہی ناموس کی حیثیت رکھتے تھے۔ ناموس ڈاکٹر محمد اعظم نے تحریر کی۔ اسے مسعود احمد شاہ اور شوکت علی نے پیش کیا۔ عزت آباد میں اب ہمارے آرام کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناموس ایک اچھا اسکرپٹ، اچھی ٹیم، اچھی سوچ اور ایک لگن تھی اس کے پیچھے۔ لازوال بشرا رحمان کی ناول پر مبنی ایک مقبول سیریل تھا جسے اصغر ندیم سید نے لکھا۔ اس کے پروڈیوسر راشد ڈار تھے۔ خالی ہو گیا ہے بنجر زمین کی طرح۔ آپ کے حوصلے سے اس گھر میں زندگی آ سکتی۔ اندھیرا اجالا نے ٹیلی ویژن کی روایت کو توڑا اور یہ ثابت کیا کہ صرف سیریل ہی نہیں، معیاری ڈرامہ سیریز بھی عوام کے دل میں گھر کر سکتی ہے۔ سر جی یہ ملزمان نہیں ہیں جی، یہ تو تیز سپیڈوں کا اوپر موٹر سائیکلیں چلانے والے بچونگڑے ہیں جی۔ سر یہ کرتب دکھاتے ہیں موٹر سائیکل لہرا لہرا کے، میں نے بٹھا لیا تھا ذرا وارننگ کے لیے۔ غلط ڈرائیونگ کرتے بہت بری بات ہے۔ اندھیرا اجالا کا بھی موضوع جو ہے وہ میرے اپنے ہی ایک ڈرامے رگوں میں اندھیرا سے ہی لیا گیا تھا۔ طویل دورانیہ کا کھیل تھا جو ایک ہفتے میں 2 مرتبہ چلا، اور سوچا گیا کہ ان موضوعات پہ اور بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ میرا خیال تھا کہ 13 ایپیسوڈ یا 1 سیمائی لکھی جائے گی، لیکن جرم اور سزا پہ اس سے پہلے اتنا اچھا کام نہ ہو سکا اور اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ بڑھتے بڑھتے کو پونے 2 سال تک کنٹینیوسلی لکھا۔ کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں تھا جو اس پہ ہم نے چھوڑا ہو
اور نئے طریقے سے یا بہتر طریقے سے نہ کیا ہو۔ جنگل نور الہدی شاہ کی پہلی اردو ڈرامہ سیریل تھی۔ جنگل میں دیہات کی عورت کے کرب کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کیا گیا۔ عدیہ میرزادی، تیرے چہرے پر تو چھریاں پڑ رہی ہیں، دیکھا ہے تو نے اپنا چہرہ؟ سب سے بڑا پی ٹی وی کا اس کے ڈراموں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے والی وہ عورت جو بڑی ہی بیچارگی کی زندگی گزارتی رہی ہے، جو اپنے ہونے اپنے وجود سے متعلق بھی کوئی خاص آگہی نہیں رکھتی تھی، اب وہ ان ڈراموں کے ذریعے جانتی ہے کہ اس کے مذہبی، اس کے سماجی اور اخلاقی اس کے حقوق کیا ہیں۔ The grand prize presented by the Ministry of Culture and Information of the Korean government goes to Pakistan Television. تو ڈاکومنٹری بنانے کے لیے جس میں اسپیشلی لوگ انوالو ہوں، اس میں آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کیمرہ بھلا دیں، یعنی وہ بالکل کانشیس نہ ہو کیمرے کے، اور آپ کے ساتھ وہ ایک حصہ آپ کا بن جائے اور آپ کو خود ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنے ساتھ پولارائڈ کیمرہ رکھتا تھا، بچوں کے لیے ٹافیز وغیرہ، لڑکیوں کے لیے کچھ تحفے اور لوگوں کے لیے کچھ سگریٹس وغیرہ، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تو وہ اتنے مانوس ہو گئے کہ اس کے بعد آپ وہ کیمرہ بھول گئے، اور اگر آپ وہ فلم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ ہو رہا، حالانکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ میں فلم بنا رہا ہوں۔ انور مقصود نے مڈل کلاس کے ایک ریٹائرڈ ملازم محبوب اور ان کی بیگم کے ٹیڑھے آنگن کو اپنا موضوع بنایا۔ آنگن ٹیڑھا کے پروڈیوسر قیصر فاروق تھے۔ کزن ہے جی، ویسے ان کے ابا بہت اچھے آدمی تھے جی، بہت بابرکت آدمی تھے۔ آج کل کیا کر رہے ہیں برکت صاحب؟ وہ جی آج کل تو وہ میرے ساتھ بیاہ کی تیاریاں کر رہے ہیں جی۔ اوہ بھائی، میرا مطلب ہے گزر اوقات کس طرح سے ہوتی ہے؟ سچ پوچھیں پابی تو یہ تو ابھی تک پوچھا ہی نہیں ان سے، ویسے بھی ان کے اکثر اوقات ہمارے ہاں ہی گزرتے ہیں آج کل۔ 1984 میں پی ٹی وی نے قومی خدمت کا ایک اور آسمان تلاش کیا۔ ملک میں بہادری کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے کارناموں سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے نشان حیدر کے عنوان سے ڈراموں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے کا پہلا ڈرامہ 22 مارچ کی شب نشر ہوا۔ اس کے پروڈیوسر کنور آفتاب احمد تھے۔ What the hell do you mean? We are giving you the training that we deem necessary. Got it? That's what I know. سر میں وعدہ کرتا ہوں ایکشن ختم ہوتے ہی سگنل اسکول میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سے سوال کہ رحمان بابا کس مغل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے؟ الحمراء لاہور چوتھے پی ٹی وی ایوارڈ کا میزبان تھا، جہاں 6 اپریل 1984 کو ایک رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی۔ 39 شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو ایوارڈز دیے گئے۔ پہلی بار چاروں مراکز کے علاقائی پروگراموں کو بھی ایوارڈ میں شامل کیا گیا۔ انیس سو 84 میں پی ٹی وی کے قیام کی 20ویں سالگرہ منائی گئی۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی دستاویزی فلم ہمارے 20 سال پیش کی گئی۔ اس پروگرام میں پاکستان ٹیلی ویژن کی 20 سال کی ترقی کا احاطہ کیا گیا۔ اس کے پروڈیوسر محمد زبیر تھے۔ پی ٹی وی کی سالگرہ کے سلسلے میں 26 نومبر کو ایک خصوصی پروگرام بھی نشر کیا گیا۔ 1980 سے 1984 کے دوران 5 برسوں میں پی ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے مذہبی رجحان کو فروغ ملا۔ 1980 اور 1984 کے درمیان ان 5 سالوں میں ہر سینٹر نے علاقائی زبانوں کے پروگراموں میں ترقی کی۔ ڈرامہ، موسیقی، اسٹیج شو زیادہ مقبول رہے۔ 1989
1979 میں ٹی وی کی نشریات کی پہنچ 77.60 ملین افراد، 1984 میں 91.55 ملین آبادی۔ 1979 میں پی ٹی وی کی نشریات 72.49% آبادی تک، 1984 میں 80.74% آبادی۔ 1979 میں ٹی وی نشریات کا رقبہ 2,40,350 مربع کلومیٹر، 1984 میں 2,72,570 مربع کلومیٹر۔ 1979 میں رقبہ 30.19%، 1984 میں 34.24%۔ 1979 میں پی ٹی وی کی آمدنی 6,49,70,000 سالانہ، 1984 میں 22,32,70,000 روپے سالانہ۔ 1979 میں اشتہارات کا دورانیہ 515 گھنٹے، 1984 میں 820 گھنٹے۔ 1980 سے 1984 کے دوران میں بچوں کے 28 پروگرام پیش کیے گئے۔ ان 5 برسوں میں پی ٹی وی نے تقریباً 70 ڈرامہ سیریل اور سیریز ناظرین تک پہنچائیں۔ سب سے زیادہ حصہ لاہور اور کراچی کا رہا۔ راولپنڈی اسلام آباد جو کبھی ڈرامے میں پیش نظر آتا تھا، اس مدت میں حالات حاضرہ کا سینٹر بن کر رہ گیا۔ قومی نشریاتی رابطے پر دکھائے جانے والے کھیلوں کے پروگراموں میں بھی اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال کھیلوں کے پروگراموں کا دورانیہ تقریباً 400 گھنٹے تھا، جو 1984 میں بڑھ کر 500 گھنٹے تک جا پہنچا۔ دینی پروگرام پرائم ٹائم میں دکھائے جانے لگے۔ حالات حاضرہ کے پروگراموں میں اضافہ ہوا۔ پی ٹی وی نے اپنے اس سفر میں جمہوریت کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا۔ یادوں کی باتیں، تصویروں کے سنگ، آوازوں کے رنگ، 30 سال کی لگن، نقش آئینہ فن